Non vi sun non vi nyon lo Jesu me. Mon fi we gbeji we re to do gbe na we. Ndo ani no kuro kwe ani kuro George de me mite. Kuro tada gbe no vi to yin okuno ba jono we. Okuno na we George bo we abio 2019 me. Kuro tada gbe po. Abio ko yo me kuro zera gapo. Abio ko yo me kuro zogben machide po. Wami yikokon livre Ésaïe 60 verset 1 sur 4 me. Anamodo ye okuno edo ete eda ni chite. We de yin rihono. Chite we de yin wezizano. Wami ma halotwe bo plan we bio gigotu me. Alléluia. Adonado merci Seigneur. Ando okuno no na chenu to yin ananye George bonye bio ko yo me. To yin supo bio 2018 me hawe. Ye e ma fo 2018 o. Dele eposto ni bio 2019 me. Bo yeku amon we de do gbeche sewe. Ado George bo kuno yo we bo we atito gayo me. No vi e de na vivi we. E na vivi we yo e kasopo. To azane le ye lo nu kombo jawe. Azane le be. Mandike ni wado nume se to le e wazo. Mandike ni wado yedu lo jito eblo. Mandike ni wado ah no vi gbo chite bo khode. Chite bohore ni zogben de okuno sonu yo zogben ni machio mi obande so tanwe mi obande ni machio to wi ziza da kodo we na ebo eyin do atoyi me mado krisle ya kodo we mano ya pakwe dio to we zogben bo ni da wurali bo zivu lo fide wo ziza na bio fio ni awurali bo adukuku lo fide wa jije na bio fi mo koton no vi do to mi bose wa ye ko si alo to le pe ye kolo fade le kanwe ye kolo wenwin de le me bolando revasuro nkode le Jésus Christ na ti to me do ye pe ena yi mo lo gbezan to me ha to yi do mawu Abraham ton de ma couvero we mawu Eliton de dowia voduno le e ma to na jowero e ma lo na gba e ma na de nu kuto si jitu to yi na we George ba bia ko yo me kodo zogben da holepo kodo awajije da holepo e wa zobo ntito fidi bolodo aniya yi kokon livre Éphésiens 6 verset 11 homme no Éphésiens 6 verset 11 point me boha et là mi so no mi de le kodo oko mautopo kodo avon funu longtemps lepo ni e me de mo 10 janvier le bodo na hegbe mi ton blele ye me de ko fakado ta mi to mele ye me de ko la vo salo ta mi to mele a tieto le bisese na gbelo ni Jésus Christ Nazareth to me chite bo khore ni tito to ni matia jito e voduno le lo ta Eliton ye gba adukuku e ya vi mo wa keto su keto yon lo toto si kwegbe lo no to si kwegbe lo ajote twe lo fide no gbomlo ibro wale me be ye si alo pe woja ke ni to ble mo wa avina ye ton bonne mo wa adukuku na ye ton bonne mo wa couvrir marowe bo su faraon vile mo wa ina su ye bonne amo mi de ji kan ni mo ko to polo sipo a eli ko de bo zode jeti mo zo mo ko to na jiye popo mo lo fide bude na titite e ti do carrefour de jiwa mi ona ko lo jiye ton yelo kuzamewa mi ona ko jiye ton yelo tozamewa mi ona ko jiye ton yela zeva to le jiya mi ona ko jiye ton yela tinde mewa mi ona ko jiye ton e kade me ro plidoa mo mi ona gba ko jiye ton mo ye na ji bona fiolo yi Jésus Christ na dati to me novi ara hore nso ko mondo to yi abia gigode me bo amadona chi zogoto manona chi adona réaliser adona réussir adona yi zera gano nundi amablo 2018 adona blo biro 2019 me lo yi Jésus Christ Nazareth to me ndo gwende na friwe e na fri vitwe ye na fri asitwe ye na gba ajotoro ye na fufu ndo aterie twe ye na daje ye na revasulo lo yi Jésus Christ Nazareth to me ena chichea to yi okuno ede wiana Israel vile ede wiana Sara eda yin kwesino amana yin mo pa Sara ma no wesime Pharaon edo moni ye eje gudura ye me de gudo jenule ye na lekolo yi Jésus Christ Nazareth to me obuma de me ni mi me de do Jésus Christ Nazareth to me mi me de do mau bragada masu hondo kreti hondo di ato somu do mamu mi me de do zan bamali ni ma do wunya bonandu ni Jésus Christ ma do wunya mi ma na do wunya no eze avo wi bo sulo no konu mi le do mi ma bia gigo mi to me
nous les avons bon solo comme le mabé qui gomito mais nous les a gasa godobo yi comme to yebo susule o kuro baluto moye wende jayi lo to mefi wende jiya lo to mefi wende kuro to mefi ntejo et avant manawe nous mo quand bi sena manawe Jésus Christ dans les tomen et de tout est accompli donc il y a un sacrifice goût de temps il y a un voici ça goût de temps ma on nous le met ça volé avoir ta ça no visu nous alors quoi te plus Bolamina d'avion, anaï Ghana, anaï Cameroun, anaï Congo, anaï Fide Boude Joe, anaï Bénin, anaï Dissa, bon Fide Atno, Vodun Dako Dakoladi, Mandomia les Koudio, Mina Bla voici ça. Jésus Christ Nadaziton, et il y a voici ça, Goudo Tombi, deux dias de la Gado, bon nous coïrons et Zira Gado et Aïdi Damado et Novisu Novion de Jésus. Tite Bohode, Bomadou Yaou. Novi te laisse baisser à l'éloignement de fraîche du quel. Il a mis le plus 229. 97, 84, 28, 36. Non, oui, n'y le ni au totome, moi le ni au vitome, moi le ni yesise tome. Bon, wa bona tout canon, nous de nabla les bisese. Toye de nous de bla. Mi tout le ni au totome na tutu, mi tout le ni au vitome na tutu, mi tout le ni vigbawo tome na tutu, ni tout le Christ de Niamen. Boye le Christ men. Ni la ekuba di fi hami, men yemani miton. E we zobo ndoje, ni don tolo zame, maraforan bare. Et il a un tolo kese malafora ba to izira gagné ton novi adona domo adona fait libérer toi de Moïse et clé poton bon pour et waite et e wuje temps bo pharaon si dans les moi libérer toi adona clé et il a avoir funoué le toto ko le toto ko la kitome la jote tome la zonte me file boudi na bon et il quand tout na vitole et quand tout na sutu ya situé novi khole avant foutu manon sono Ephésiens 5 verset Ephésiens 6 verset 11 sono et ketellement do tito non vi auteur de l'eau au vidéo yesisen donoué il y a le plus 229 ni kade dite le Christ même donc ni khode hawe ni gbede gosi nu timebo jegbeza to di quand tout na tito to yi eno se hotele bono segbe gosi dekita to yi ekoda de obe ko ti bomo moi voyez ena yi mo ngwale suga no visu no yonu moi de na yinu we ndani yam le plus 229 97 84 28 36 novi auto donoué bo vidonoué bo yesisen donoué shalom.